प्रभाव बाब काल दिगंबर कामतेक जे मिनिस्ट्री मेळ्ळी ताजेर तुमची कितें म्हणणी आहा? दिगंबर कामतीक मिनिस्ट्री मेळ्ळी हातूंत कोणाक काय फरक पडपाचो ना. हांव सगळ्यांक याद करून दिवपाक सोदतां की फाटल्या वर्सा गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान एक पब्लीक मिडिया चॅनलाचेर एक गोश्ट सांगिल्ली की 2007 ते 2012 जो सरकार आशिल्लो तो सामको लूट माराचो सरकार आशिल्लो म्हणून. कसलो लूट माराचो सरकार. आनी आमी तेन्ना मडगांवच्या डिफेक्टर आमदाराक सांगिल्लें की हाजेर तांच्यांनी तांचें रिएक्शन दिवचें, जें तांच्यांनी दिवना. आनी त्याच मनशाक मुख्यमंत्र्यान काल आपल्या कॅबिनेटान भितर घेतलो. हातूंत दिगंबर कामत हॅज एक्नॉलेज्ड की सीएम वॉज करेक्ट एंड वॉट ही हॅज सेड की गव्हर्नमेंट फ्रॉम 2007 to 2012 वॉज अ लूटमार सरकार. जें तांच्यांनी म्हणिल्लें तो खऱ्यांनीच लूटमार सरकार आशिल्लो म्हणून. दुसरें, एक व्हिडिओ सर्क्युलेट जाता काल जे मडगांव सेलिब्रेशन जालें ताचें, तातूंत भितर एक मडगांवचो पयलींचो एक्स मंडळ प्रेसिडेंट आनी एक एक्स ब्लॉक प्रेसिडेंट ढोल ताशे वाजयताले. हातूंत आमकां एक गोश्ट कळून आयली की देवाचो मनीस जालो मंत्री आनी जे सामान्य कार्यकर्ता आसा आनी जे तांचे ऑफिस बेरर्स आसा ते जाले वाजंत्री.